A strong tower meant to save us, and now nothing will defeat us. We are boldly interceding for our children lost and bleeding. Mercy saving how to freedom, and now state restored to healing. So we fight for those who are mourning, and we take back what's been stolen. For our families shamed and broken, hope will rise, eyes will open. We'll see joy defeat depression, liberation from addiction. When we are at our weakest, your power is completed. Forever are you God? Are you God? Mercy for me. You are my healer. Are you God? Mighty Redeemer. Are you God? Are you God? Shield and defender. Are you God? Are you God? Faithful forever. Are you God? Are you God? Mercy for me. You are right here. Are you God? Mighty Redeemer. Are you God? Are you God? Shield and defender. Are you God? Are you God? What can wash away my sins? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. What can wash away my sins? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. What can wash away my sins? Nothing but the blood of Jesus. And what can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. What can wash away my sins? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Yes, my God. My Jesus, it is your blood that still cries out innocent today, my Lord. It is your blood, my Jesus. Es tu sangre, Jesús. It is your blood, my God, Es tu sangre, mi Dios. that declares us innocent today, Que nos declara y nos that is dice still warm. que todavía está caliente. We thank you, my Te God, damos gracias, mi Dios. for your ultimate Por el sacrifice. sacrificio que We cannot shout glory to you enough. nosotros podemos We cannot give you enough praise, my God, suficiente alabanza, mi Dios. because when you hung there on the cross, Cuando fuiste colgado en la cruz, seemingly defeated, aparentando ser derrotado, you have declared us victorious. unos
declaraste victorioso. We thank you, Te Father. damos gracias, Padre. We are forever, forever, forever thankful, Jesus. Y vamos a estar agradecidos, Jesús. We bless you, Lord. Te bendecimos, Señor. Hallelujah. Worship is absolutely incredible, isn't it? La oración es increíble. It is so special, Es tan especial and it is so important. y es tan importante. And there's another word that I'm looking for Y hay otra palabra que estoy buscando. that makes it intimate Es íntima. for Holy Spirit. Es íntimo para el Espíritu Santo. And there's something about worship Y hay algo de la adoración that connects us so closely to the heart of que God nos conecta muy cercano al corazón de Dios. that I don't know about you, Yo no sé de ustedes, but it's that place of worship pero es ese lugar de adoración. Yes, Jesus. Hallelujah. where I am such a daughter. Where I am such a daughter. Que soy una hija. Such a daughter. Una Más hijas. Because Porque in our day-to-day, en nuestro día a día we encounter so many smoke screens. Smoke screens, imaginative things that the enemy presents to us as truth. nos encontramos con muchas cortinas de humo. And the enemy presents these things to us as truth. Y el enemigo nos presenta estas cosas como verdad. And we really have to push through our day Y tenemos que empujar con nuestro día to connect into the arms of our God, para poder conectar en los brazos de nuestro Dios, to be in the arms of our Father. para estar en los brazos de nuestro Padre. But all it takes is a moment of true worship, Pero solamente hace falta un momento de adoración verdadera, that He removes all of the smoke. que Él remueve todo el humo, He clears the atmosphere all around que Él you. aclara la atmósfera a tu alrededor And He says, I'm here. y te dice, aquí estoy. And then you could feel His Y embrace. puedes sentir su abrazo. Worship, Adoración, worship. adoración. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Just gonna be really quick with these announcements. Voy a ser breve con los anuncios. Baptisms. How many of you are excited for baptism? ¿Cuántos están contentos para los bautismos? We have 2 baptisms coming up in July and in August. Tenemos 2 bautismos en julio y en agosto. We have flyers up on Facebook, yes? Amen. Ya lo hemos puesto en Facebook. July 9th and August 6th. So the information is on the flyers on our Facebook page. La información está en nuestra página de Facebook. For location and details, Julio 9 y agosto we 6. also want to know who wants to get baptized. Si necesitan más información, nosotros también queremos saber quién desea ser bautizado. And we also want to know who wants to renew their vows. Y también queremos saber quién quiere renovar sus votos. Because there's nothing wrong with saying, you know what? Porque no hay nada de mal en decir, I want the whole world to know just one more time. yo quiero que el mundo entero sepa una vez más I love you, que Jesus. yo te amo, Jesús. Please see Elder Teresa. Para más información, por favor, vean a la anciana Teresa. Hallelujah. June 15. Junio 15. Oh my goodness, I'm so excited. Estoy bien emocionada. We are literally like 2.5 weeks away. Nos faltan como 2 semanas y media. Bishop Tony Miller El obispo Tony Miller, is coming up from the south él va a venir del sur to create a breakthrough para crear un rompimiento in the region of New York City. en la región de la ciudad de Nueva York. And we in this house Y en esta casa, have the privilege, esta casa tiene el privilegio according to this man of God, de llamar a este hombre de Dios Grandpapa, abuelo. Abuelo. Hallelujah. Our Daughters of Zion event tomorrow has been canceled. El evento de las hijas de Sion para mañana fue cancelado. However, we are all invited to celebrate the inauguration of our sister church. Pero todos estamos invitados a celebrar la inauguración de nuestra iglesia. Hermana, hija, yeah. Daughter church, hija. Amen. Daughter church, our sister church.
church, praise God. The Place International in Connecticut. TPI. The flyer with the time and location is also on our Facebook page. Y si quieren más información está en la página de Facebook. We would love to see everyone there. Nos encantaría verlos a todos ahí. And for any more information than what you can find on the flyer, please see Pastor Y Natalie. si quieren más información que no puedan ver en Facebook, por favor ve a la pastora Natalie. Amen. And now with us we have Pastor Jaina. Y ahora tenemos a la pastora Yajaira. God bless everyone. God bless everyone. Amen. I'm actually stand to your feet with me, please. Les voy a pedir que se pongan de pies conmigo. I just want to look at every beautiful face. Yo quiero mirar a todas las caras lindas que están aquí. I want you to look at the person next to you, Y quiero que mire a la persona a tu lado, left or right, a la izquierda o a la derecha, and tell them, y dile, your presence here tu presencia aquí matters. es importante. Say it again, your presence here Dilo otra vez, tu presencia aquí matters. es importante. Amen? Each of you matter. Cada uno de ustedes es importante. Each of you are important. Cada uno son importantes. Not just to each and every one of us, No solo para cada uno de nosotros, but most importantly, you matter to God. pero más importante para Dios. Amen? So this portion Esta porción is where we give unto God. es donde nosotros le damos a Dios. So I'm going to ask that you get your seeds ready. Quiero pedirles que preparen sus semillas, But along with your seeds, pero junto con sus semillas, I'm going to ask that you allow your heart and your mind to be ready. les pido que permitan que su corazón y su mente estén listos. That as you deposit your seed, Que mientras depositan sus semillas, as you sow your seed into the ground, mientras siembran su semilla en la tierra, that your heart que tu corazón and your mind y tu mente be cheerful, estén alegres be expecting y estén en expectativa and understanding y entendiendo that what you're giving to God que lo que le estás dando a Dios is simply what He's already given to you. es simplemente lo que ya Él te ha dado a ti. It's nothing that God doesn't already have, No es nada que Dios ya no tiene, but it's understanding pero es entender that we're grateful que estamos agradecidos for our provider de nuestro proveedor and what the seed that our provider has provided. y la semilla que nuestro proveedor ha proveído. We're simply giving Him a portion in return. Simplemente le estamos dando una porción. Amen? Amen. So I want you to just hold your seed up. Quiero que aguanten sus semillas And I want you to just close your eyes. y quiero que cierren sus ojos. And if you've already given your seed a name, Y si ya has nombrado tu semilla, I want you to begin to just pray on that seed yo quiero que comience a orar sobre esa semilla as we pray in general. mientras nosotros oramos en general. Father, we thank you, my God, Padre, te damos gracias, mi for your Dios, presence in this place por tu tonight. presencia en este lugar. Father, I ask that you allow every heart, Padre, te pido que permita que cada corazón, every mind, cada mente, every soul cada alma be open and ready esté abierta y lista to receive what you have for para them. recibir lo que tienes para ellos. Not just tonight, my No God, solo en esta noche, but in their daily walk with you. pero en su caminar diario contigo. That as they deposit their seeds, Que mientras depositan sus semillas, Lord, that you begin to allow those seeds to germinate. Señor, que tú permite que esas semillas germinen And let those seeds y que esas semillas be a sweet smelling fragrance sean un aroma dulce before your throne. ante tu trono. That those seeds Que esas semillas will be so given with such love, que se entreguen con tanto amor, given with such understanding, que se entreguen con tanto entendimiento, that you have no choice but to get up from your throne and recognize que no tienes otra opción que pararte de tu trono y your reconocer people as they give it. tu pueblo mientras lo entrega. Allow it to be multiplied Permite que sea multiplicado for the great expansion of your kingdom. para la gran expansión de tu reino. We thank you, Lord. Te damos gracias, We Señor. exalt you, my Te God. exaltamos, mi We Dios. bless you, provider. Te bendecimos, proveedor, In Jesus' name, en el nombre de Jesús. amen. Amén. As you're ready, you can begin to just sow your seeds, your fruits, your offerings, and your tithes. Y mientras están listos, pueden depositar sus semillas, sus primicias y sus diezmos.
God bless everybody. Dios les bendiga a todos. Such a beautiful people in here tonight. Un pueblo tan lindo aquí en esta noche. Amen. I'm happy to see everybody here tonight in such great spirits. Estoy contento de verlos a todos aquí, de buen humor. Before we get started, Antes de comenzar, this night is particularly special for me in many different ways. esta noche es especial en muchas maneras diferentes. After about 4 months, Después de 4 meses, I have the privilege of seeing my brother again. tengo el privilegio de ver a mi hermano otra vez. Welcome home, Jason. Y quiero tomar esta oportunidad de decir bienvenido a casa, Jason. So, every 3 months, Cada 3 meses we take the time sacamos el tiempo to acknowledge those para reconocer a aquellos who have dedicated of their time que han dedicado de su tiempo to grow in their connection, para crecer en su conexión, knowledge, conocimiento and understanding y entendimiento of God de Dios by way of the discipleship program. a través del programa de discipulado. The discipleship program consists of a 4-week, 8-class program. El programa de discipulados es 4 semanas de un programa de 8 clases durante 4 semanas. Designed to introduce new believers Es diseñado para introducir a los nuevos creyentes to the foundational principles of this ministry, a los principios fundamentales de este ministerio, as well as serve as a platform y también sirve como una plataforma in assisting those who are transitioning from other ministries. para ayudar a aquellos que están transicionando de otro ministerio. Tonight's presentation of certificates Esta presentación de certificados en esta noche is special in that, es especial porque for the first time, por la primera vez we offer the program in Spanish. ofrecimos el programa en español. Through their hard work A través de su trabajo and dedication y su dedicación of pastors Oscar and Betty Retaman, de los pastores Oscar y Betty Dalimar, we were able to implement the first of many pudimos implementar la primera de muchas Spanish discipleship class semesters clases de discipuladas en español here at the Flow Kingdom aquí Ministry. en el Fluir del Reino. I also want to take the time También quiero sacar el tiempo to acknowledge para reconocer Pastora Migdalia, who was well assisted que también ayudó in the Spanish discipleship class en la program. clase de discipulados en español. So at this time, Entonces en este tiempo I want to invite yo quiero invitar Pastors Oscar and Betty Retaman to a los the front. pastores Oscar y Betty Dalimar. It would only be appropriate Es apropiado that because of their work, que a través de su trabajo they would be the ones to present these certificates. que ellos sean los que presenten estos certificados. Que el Señor le bendiga a todos. God bless you all. Lo vamos a hacer en español, We're going to do it in Spanish porque fueron clases en español. because the classes were in Y Spanish. sé que son las primeras, And these are, pero nunca serán las últimas. they will not be the last. Porque el fluir del reino, Because the Flow Kingdom, este gran ministerio, this great ministry, no solamente se va a quedar aquí, is not only going to stay también se here, va a expandir aún más todavía. but it's going to expand even more. Así que el mundo hispano nos está esperando. So the Hispanic world is waiting for us. Y bueno, queremos felicitar We want to congratulate a todos los estudiantes all of our que students cumplieron con todas las clases. that fulfilled all the classes. Algunos estaban así, Some were like that porque venían del trabajo. because they were coming from work. Algunas veces nos juntamos en McDonald's a las 10 de la noche There were times that we met up at McDonald's at 10 at night para tomar las clases. to take these classes. Déjame decirte, Let me tell you, ellos pagaron el precio. they paid the price. Y cuando tú pagas el precio, And when you pay the price, si es para Dios, dale un aplauso a that usted. is for God, and give him a better haircut. Quisiera llamar I would like to call up primero a mi hermano y ya graduado Eusebio Arrocho. my brother and graduate. Mi esposa le hace entrega del certificado. As my wife hands the certificate,
Felicitaciones. We congratulate you. También quisiera llamar I would also like to call a su amada esposa, his lovely mi wife, hermana Gloria Arrocho. También quisiera llamar a la pastora Romelia Santos. I would also like to call Pastora Romelia Santos. Gracias a ellos, nosotros subimos como 5 libras más. Thanks to them, we gained about 5 pounds. Gracias, Manuel. Felicitaciones. Y le entregamos también a ella el certificado de su esposo, que aún no llega todavía, el pastor Melvin Santos. And we're also going to mention her husband's certificate, who's not here with us yet, Pastor Melvin Santos. Let's give them another round of applause. Vamos a darle un aplauso. ¿Quieres tener? Because even though it was still the Spanish discipleship program, Porque aunque fue el programa en español, it's still the discipleship program nonetheless. todavía es el programa de discipulados. At this time, Y en este tiempo I would like to acknowledge the following people quiero reconocer a las siguientes personas and ask that each of you please stand up. y les voy a pedir que se pongan de pies. Deacon Evelise Almeida, La diácona Ibeliz Almeida, Elder Tiffany Hoffman, la anciana Tiffany, Teresa Hoffman, la anciana Teresa Hoffman, Pastor Eli Cabrera, el pastor Nicolás Elder Denise Polanco, Deacon Alexa Cabrera, la diácona Alexa, Pastor Glenda Cabrera, and Pastor Natalie Arroyo. y la pastora Natalia Cortés. Without these teachers, Sin estos maestros, this program would not be as successful as it is today. este programa no podría ser exitoso como es hoy. The Flow Kingdom Ministries El fluir del reino thanks you for your dedication le da las gracias por su dedicación in helping to expand the kingdom of God. en ayudar a expandir el reino de Dios. At this time, join me in welcoming the following people to come to the front. En ese tiempo quiero que se unan conmigo mientras le damos la bienvenida a las personas que voy a llamar al frente. Denise Cruz, Lucy Davila, Lucy don't play. Praise God. Amen. Amen. I don't see her, but Darlene Fry. We accept the certificate on her behalf. Ella no está aquí, pero aceptamos ese certificado de su parte. Melinda Iacones. She also is not here tonight, Ella también no está con nosotros, but we accept this on her behalf. pero también lo aceptamos de su parte. Nathan Irizarry. He's also not here, but we accept it on her behalf. Él también no está con nosotros, pero lo aceptamos de su parte. Samantha Lenalde. Samantha
Jessica Negron. She's also not here tonight, but we will make something in her behalf. Ella también no está con nosotros. They're on their way up. But they are on their way up from celebrating their anniversary. Ellos están en el camino regresando de celebrar su aniversario. And along with her, her husband, Minister Louis Y junto a Negron. ella su esposo, Mr. Luis Negron. Jahaira Rodriguez. Jose Rodriguez. Hold on, my brother. Last, but definitely not least, Y por último, and she's gonna wring my neck for this one, but I love her nonetheless. y ella me va a ahorcar por eso, pero yo la amo como quiera. Irelis Peña. About time. For those that don't know, she graduated very early on, Ella se graduó bien temprano, but we didn't have the opportunity to present her the certificate pero no as she would tuvimos la tonight. oportunidad de presentarle el certificado. To everybody here, Para todos aquí, standing in the front, parados al frente, first and foremost, congratulations. primeramente felicidades. And I know that God has high things, great Y things yo sé que Dios tiene cosas grandes for each and every one of you. para cada uno de ustedes. This is the first of many steps Este es el primer paso de muchos pasos Yes, amen. of your growth within the Flow Kingdom de tu Ministry. crecimiento en el flujo en el reino. And we are honored to Y be a estamos part of it. honrados de ser parte de esos. Congratulations once again. Felicidades otra vez. Don't go yet. Let's take some pictures. Get close. Time to work. Smile. I love Jesus. I love Jesus. Amen. Let's give these graduates a round of applause. Amen. Vamos a darle un aplauso. So before we go into the last part, Antes de entrar a la última I parte, have a really quick small part. tengo una parte pequeñita. We know how God allows people into our lives Sabemos cómo Dios permite a cierta persona en nuestras vidas for a certain season, por una temporada. and then He also allows those to step out of our lives.
y después permite que esas personas salgan de nuestra vida. But there's certain people you just can't take with you to the next level. Porque hay ciertas personas que no te pueden llevar al próximo nivel. I have been blessed Yo he sido bendecida to have someone tener a alguien that God has allowed to be through many seasons of my life. que Dios ha permitido que esté por muchas temporadas de mi vida. And I know Y yo sé that there's many seasons to come. que hay muchas temporadas por venir. I want to honor this woman of God. Yo quiero honrar a esta mujer de Dios. And I want you to stand with me Y yo quiero que se paren conmigo as we honor mientras honramos Pastor Natalie Arocho, a la pastora Natalia Rosso, who had a birthday this past Tuesday. que cumplió años el martes pasado. Amen. Praise God. So remember that thing I said about worship? ¿Recuerdan lo que le dije de la adoración? Well, guess what? Adivinen qué. I don't know about you, Yo no sé de ustedes, but I surely am not done. pero yo no he terminado. Amen. Amén. Praise God. Yes, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. We worship you, Lord. I would like you guys to just close your eyes here where you are. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. You're worthy to be praised, my God. Yes, Jesus. Hallelujah. Just tell him how much you love him. Possibly for the times that you couldn't. Just tell him maybe how much you appreciate him, how important he is in your life, or maybe even how grateful you are for him allowing you to be standing today where you are, at work, at home, here. But when you love someone, you try to let them know how you feel and let them know how important they are for you in so many different ways. And one of the things that I love to tell my Papa, my Abba, my Jesus, is to just give to him what he has gave to me in different ways and forms. Not in a perfect way, but with the most sincere heart or purity of mind. And I believe that every time we have the opportunity, I know we want to experience something super special from God. I know that when we are about to get somewhere, we don't want to go anywhere else but to reach that feeling or receive that blessing that we want our spirits to receive. And we don't want anyone to interrupt
want nothing to just come through our mind. Meanwhile, God is just putting so many beautiful things in our mind. And not only that, but there's times that you just don't have any type of words. But yeah, you can come to Him. And you know that Papa's gonna embrace you just how you are. And you know that He's not gonna judge your appearance. Or He's not gonna tell you you're doing it wrong. He's just hugging your heart exactly how it is. And I understand that in life, the meaning of love is much more than 4 letters together. It's being in a place and seeing things that we haven't been or we haven't seen or been before. And I know that when we're there is nothing ever, ever, ever that can compare itself to being in His presence. I want to be one with you and fellowship and communion in the Holy of Holies. I want to be one with you and fellowship and communion in the Holy of Holies. I want to be one with you and fellowship and communion in the Holy of Holies.
great I am. With the great I am. With the great I am. With the great I Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Yo quiero ser uno contigo.
encounter. Not just with the person next to me. I need an encounter with the living God. I need an encounter with Him. And today, Y hoy you can have your moments puedes tener tu momento and encounter encontrarte with the living God. Hallelujah. I need an encounter. I need an encounter. Come on. I need an encounter with the living God to stand in your presence, and here I am. I need an encounter with the living God to be face to face with the great I am. I need an encounter with the living God to stand in your presence and say, here I am. I need an encounter with the living God to be face to face with the great I am. With the great I am. With the great I am. With the great I Thank you, Jesus. Hallelujah. So powerful. Block everybody out. See, I can block everybody out and be in His presence. And I don't care how I may look ridiculous sometimes. Audience of one. I said audience of one. He's the one who I'm looking for to clap His hands. Oh, my audience of one. To impress you, Lord. To please you, Lord. Here I am. Here I am. In front of the great I am. Here I am. In front of the great I am. I don't get tired of worshiping. yo no me canso de adorar. We can do this all night. Toda la noche. All night. Toda la noche. Que no salamande de Dios. I bless you, Lord. Bless you. Bendecido Jesús. How many
¿Cuántos aman a Jesús? Let's give him glory. Let's give him glory. Let's give him the honor. Let's give him a shout of glory. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, my God. Hallelujah. Thank you, Praise Jesus. God. Thank you, Jesus. With that same flow, Yes, Jesus. Con ese mismo fluir, I want everybody to be ready tonight quiero que todos estén listos esta noche for the word that God has for you. para la palabra que el Señor tiene para ti. He's mindful of you. Él está muy consciente de ti. He's mindful Él está muy consciente de of ti. even the smallest thing. Aún de las cosas bien diminutas. Things that people say is insignificant. Cosas que otros dicen que son insignificantes. Insignificant for him. Y son significantes para Él. Because you're important. Porque eres importante para Él. Bless you, Lord. Sí, Señor. Please be Se seated. pueden sentar. Thank you, Jesus. I'm blessed by Estoy bendecido your worship. por tu adoración. I'm blessed. Just want Estoy you to know that. bendecido. Mira que lo siento. Today I want to get into foundational Hoy quiero entrar en fundación, truths. verdad fundacional, Fundamentales. fundamental, sí. I want you to recover from the worship. Quiero que se recupere de la adoración. Including my wife. Recover. Because I want you to leave here with something different, something new. Porque quiero que se vaya de aquí con algo diferente, con algo nuevo. New to us, Nuevo para nosotros, but not new to God. pero no para el Señor. Matthew chapter 13, En Mateos capítulo 13 there's a description that Jesus says about the kingdom. hay una descripción que habla Jesús sobre el reino. And I want to read it, Y quiero leerlo then I'm going to go into the actual message. y después quiero entrar al mensaje como tal. Praise God. Let's go to Matthew 13, Vayamos al libro de Mateos capítulo 13, verse 44. versículo 44. Thank you, Jesus. When you have to say amen. Cuando lo tenga, quiero con un amén. The kingdom of heaven El reino de los cielos is like a treasure. es como un tesoro That a man discovered que un hombre descubrió hidden in a field. escondido en una viña. In his excitement, En su emoción he hid it again lo escondió otra vez and sold everything he owned y vendió todo lo que poseía to get enough money suficiente dinero to buy the field. para comprar la viña. The kingdom of heaven El reino de los is like a cielos treasure es como un tesoro that a man found que un hombre encuentra in a field. en un valle, una viña. After he found it, Y después de encontrarla, he digs a hole, hace un hueco, puts the treasure back in, pone el tesoro escondido otra vez, purchases the field, compra el terreno completo, he puts it back in the hole, lo vuelve y lo esconde, meaning he has to dig. significando que tuvo que cavar. That's what I'm talking about today. De eso es que quiero hablar esta noche. So many people Tantas personas want to stay superficial quieren quedarse superficial when it comes to the Word of God. cuando se viene a la palabra And they tell people y le dicen a las who personas like to go deep, que les gusta profundizar: why you go so deep? ¿por qué vas tan profundo? You're confusing people. Confundes a las personas. But what I understood Pero lo que yo he entendido is that the treasure es que el tesoro is underground. está debajo de la tierra And that the treasure y el tesoro requires requiere
for you to dig, que tú tengas que cavar, but then to dig again, pero entonces cavar otra vez, to put it in the hole. para ponerlo en el hueco. See, the digging again El cavar otra vez represents representa going deeper, yendo profundo, más profundo, so that you know eventually you got to purchase para que sepas que tarde o temprano tienes que comprar the field. la viña completa. Now, why purchase the field? Entonces, ¿por qué comprar la viña? The field. El El campo. campo. Why buy the field? ¿Por qué comprar el campo? Because the field Porque el campo could have other treasures. puede tener también otros tesoros. See, if he didn't buy the field, Si él no compraba el campo, there could have been other treasures there podían haber otros tesoros ahí that he would not have been able to obtain. que él no hubiera obtenido. Let's go deep. Vayamos más profundo. If the man Si el hombre owned the field, que es dueño del campo, if he would not have sold the si field, él no hubiera vendido el campo, the treasure el tesoro becomes his. se convierte en él. See, the man understood El hombre entendió that if I buy the que field, si yo compro el campo, then everything in the field todo lo que está en el campo belongs to me es as mío. well. He wasn't thinking of the moment, Él no estaba pensando del momento, because momentarily porque momentáneamente he would have said, él hubiera dicho, let me take this treasure déjame llevarme este tesoro and let me go with it y somewhere. déjame irme con él. He would have came across the owner of the field, Él se hubiera topado con el dueño del campo and the owner of the field would have asked him, y el dueño del campo le hubiera preguntado, where did you get that ¿dónde treasure? conseguiste ese tesoro? And he would have told Y him, él le hubiera dicho, I got it by the oak tree. lo conseguí allá al lado de aquel árbol. What oak tree? ¿Qué árbol? You know the oak tree that's by, ¿Sabes el árbol que está By the lake. ubicado al lado del lago? wait, Espera, the oak tree el árbol that's by que the lake, está al lado del lago, that's next to my que house, está al lado de mi casa, you got the treasure there. ¿tú tienes un tesoro ahí? I forgot that was mine. Se me olvidó que eso era mío. You found my treasure. Encontraste mi tesoro. So what did the man do? Entonces, ¿qué hizo el hombre? See, the man understood. El hombre entendió, If I buy the field, si compro el campo, then everything in the field belongs to entonces me. todo lo que tiene el campo es mío. That's the kingdom. Ese es el reino. Let me go deeper. Voy a ir más profundo. What is it to build a foundation? ¿Qué significa construir una fundación? First of all, the foundation Primeramente, una fundación is not built, no es construida, it's found. es fundada. Let me repeat that again. Les repito otra vez. The foundation La fundación is underground. está bajo la tierra. You don't build it, Tú no la construyes, you find it la and encuentras build on it. y construyes sobre ella. You got people that want to build their foundation, Tienes personas que quieren construir su fundación and their y foundation su has cracks. fundación tiene grietas. They are lacking integrity. Están faltos de integridad. So what happens? ¿Qué pasa? They start building on it Empiezan a construir because sobre it ella looks strong, porque se ve fuerte, not because it is no strong. porque lo es. You ever heard the story ¿Ha escuchado la historia of how Jesus is the rock? de cómo Jesús es la roca? Look at this. I'm going to read this here. Chapter 6 of Luke, Lucas capítulo 6, verse 46. versículo 46. Listen to this. Escúchenme. When you have it, say amen. So why do you keep calling me Lord ¿Por qué sigues llamándome Señor when you don't do what I say? cuando no haces lo que te digo? That's the first one we got to chew on. Es lo primero que tenemos que entender. Why do we call him ¿Por Lord qué seguimos llamándolo Señor when we don't do what he said? cuando no hacemos lo que Él nos dice? That's what he's saying. Eso es lo que les está diciendo. I will show you what it's like Te voy a enseñar lo que es when someone comes to me, cuando alguien viene a mí, listens to my teaching, escucha mis enseñanzas and then follows y it. después las sigue. Comes to me, Viene a mí, listens to my escucha mis teaching, enseñanzas and then follows y it. después las sigue. If one of those things are missed, Si una de esas cosas está falto, you didn't complete it, usted no lo completó and he's not your Lord. y Él no es tu Señor. Comes to me, Viene a mí, listens to my teaching, escucha mis enseñanzas and then follows it. y después las sigue. It is like a person Es como una persona building a house construyendo una casa who digs
deep que cava profundo and lays the foundation on solid rock. y pone la fundación sobre una roca sólida. Where's the rock? ¿Dónde está la roca? Is the rock visible? ¿La roca es visible? So many people have shown the picture of a rock, Tantas personas han mostrado la imagen de la piedra and the rock is visible, o de la peña y la roca es visible. but the rock is not Pero visible la roca no es visible because it's porque underground. está debajo de la tierra. In order for you to move in Para tú foundation, moverte en fundación, you gotta dig. tú tienes que cavar. If you stay Si te surface, mantienes en la superficie, you will not build a no vas a poder foundation construir una fundación on the rock. sobre la roca. And if you don't build a foundation on the Y si rock, no construyes sobre la roca, all it takes is a strong wind, lo único que se toma es un viento recio or it takes a strong wave, o una ola fuerte and your house is destroyed. y tu casa es destruida. So for those who say, Entonces, para eso que dicen, why do you go so deep? ¿por qué vas tan profundo? Because deep is where you find the rock. Porque profundo es donde encuentran la piedra. Why are you always throwing deep stuff ¿Por out? qué siempre están lanzando cosas profundas? Manténlo Because simple. under the ground Porque debajo de la that tierra, you don't see que tú no puedes is ver, the ahí es foundation donde está la in which fundación, I'm going to en la build cual yo voy a construir my house. mi casa. So if you want to stay surface, Entonces, si te quieres quedar en la superficie, that's you. está bien, ese eres tú. God shows me El Señor me enseña a mí that deep que profundo is where He is. es donde Él está. If He's the rock Si Él es la piedra of my de foundation, mi fundación, that means He's underground, significa que Él está bajo tierra and you got to go y deep, que tienes que cavar profundo. and you find Him. Y lo encuentras. And when you find Y Him, cuando lo encuentras, you can build. puedes entonces construir. Legalities Legados, are based, legalities, legalidades, yes, are based on location. son basadas en localización. How you know you are in the right place ¿Cómo sabes que estás en el lugar correcto? is based on your understanding of where you are. Es sabiendo en el entendimiento en donde tú I estás. just shared with you something Acabo de compartir algo contigo about how deep sobre cuán profundo we need to be. tenemos que estar. But look at this. Pero vea esto. If right now Si ahora mismo, I told you to go to oh, it's perfect. perfecto, Going upstate, yendo upstate New York, you find out something real fast. encuentras algo bien rápido. That if you don't pay Que si attention, no prestas atención, you are subject estás sujeto to an infraction. a una infracción. Let me explain. Les explico. The miles per hour change so much Las millas por hora cambian tanto that if you think it's only 65, que si tú piensas que solamente 65, you are subject to a ticket estás sujeto a un boleto and you can be stopped. y puedes ser detenido. Every village Cada has a different mile per hour. Cada sección tiene una milla distinta por hora. Who's understanding what I'm ¿Quién me saying? está entendiendo? You drive in one Manejas Jesús and you think you're right y piensas que está bien. because you saw in the last village Porque viste que en el último it pueblo was 55 miles per era hour. 55 millas por hora. So in your heart, Entonces en tu corazón you think you're right. piensas que está bien. Oh, somebody's gonna get this. You're gonna get this. You're driving Estás manejando and you're thinking you're doing the right y thing, estás pensando que estás haciendo lo but correcto. because you're not deep Pero enough, no estás profundo, because you want to stay porque te tienes que surface, quedar en la superficie. you're not paying Estás attention, prestando atención and your heart feels y tu good corazón se siente bien. because you're doing 55 Porque miles an estás hour. haciendo 55 millas por hora. But that was in a different place. Pero eso fue en otro pueblo distinto. In that place, En ese lugar, you were right, tú estabas bien, but you went to another village pero fuiste a otro pueblo, where it dropped down to 35 miles per donde hour. bajó a 35 millas por hora. And here you are, Y 55, aquí vas a 55 and you're y driving, estás manejando and your heart is y tu good, corazón está bien. but you're saying, I'm Y te okay. dice, yo estoy And bien. here you see lights. Lights. Yeah. Oh, y de momento ves luces detrás de ti. Pull over. Detente. And you're saying in your heart, Y estás diciendo en tu corazón, I just saw yo acabo de ver 55 miles per hour. 55 millas por hora. The person comes out, Y la persona viene, la policía, comes out, and in your heart you know you got this y one. en tu corazón tú sabes que tienes esto. Because I know I was doing 55. Porque yo sé que era hasta 55.
Cop says, license and El registration. policía dice, dame la licencia de registración, por favor. Oh, all right, officer, but why? Está bien, policía, pero ¿por qué? Why was I stopped? ¿Por qué me detuvo? Because you were speeding. Porque usted está en velocidad, Now you're exceso de thinking, velocidad. Ahora está pensando that he's wrong and you're right. que él está mal y que tú estás bien. So now you get self-righteous. Entonces ahora te conviertes súper santo. No, you're wrong, officer. No, usted está equivocado. No. I saw 50 Yo miles vi an hour. 55 millas por hora. He says, no, you're not paying Él attention. dice, no estás prestando atención. You're not deep enough. No estás profundo. You were in that town Tú estabas en el otro pueblo when you saw 55. cuando viste 55. You're now in my jurisdiction. Ahora estás en mi jurisdicción And I was waiting for you. y te estaba esperando. Because I knew Porque yo sabía you were going to pay attention to what was que in the no other ibas a town. prestar atención a lo que ibas a prestar atención And that was going on in this one. a lo que estaba pasando allá y no lo que está Yes, pasando acá. Lord. Hallelujah. You were so focused Tú estabas tan enfocado on doing right somewhere en else hacer el bien en otro lugar that you didn't pay attention que no prestaste atención on doing right in the en next hacer el place. bien en el otro lugar. Take out your stuff, they give you a ticket, Sacando tus documentos, te dan el boleto and La then multa. on the infraction, y en esa multa they put down how much more over the speed limit. te ponen cuánto más te sobrepasaste de la límite de velocidad. So if we can convert it to sin, Entonces, si lo podemos convertir en pecado, in one place it wasn't a sin, en un lugar no era pecado, but in another place it was. pero en el otro lugar sí. In one place En un lugar you were sinless, estabas libre de pecado, in another en place el otro lugar you were sinful eras totalmente lleno de pecado, because you didn't pay attention. porque no prestaste atención. When I went to Peru Cuando many fui years a ago, Perú, muchos años atrás, I was brought to a place me llevaron a un lugar where they just finished doing missionary work donde acababan de hacer trabajo misionero on a bunch of cannibals. sobre muchos caníbales. Yeah, people that eat people. Sí, caníbales. And their form of worship Y su forma de adoración was different, era and diferente they wore different kind of y clothing, se ponían atuendos or distintos lack thereof. o falta de. Was what me. Yo me están entendiendo. In that place, En ese lugar, their worship su adoración was based on their location. era basada en su localización. Where if you were to take that worship and bring it here, Donde si tomaras esa adoración y la traes aquí, it is against the law. está en contra de la ley. That's why it's important for you to understand. Por eso es importante que tú entiendas. You are not an island. No eres una isla. Many people are around you. Muchas personas están a tu alrededor. Just because you think you're okay Solamente porque piensan que tú estás bien, doesn't mean that it's okay. no significa que es correcto. Because you're so worried about how you're doing Porque estás tan preocupado por lo que tú haces, that in your worry about how you're que doing, tu preocupación en lo que tú estás you're haciendo, doing the wrong thing. estás haciendo lo incorrecto. The best invention is going to come up soon. La mejor invención ya mismo va a salir. Somebody's going to do it. Alguien lo va a hacer. They're going to invent a vehicle Se van a inventar un carro that not only does the cruise control, que no solamente hace el cruise control, that not only stops when other cars are in front que no stop, solamente se detiene cuando hay otro carro al frente que está detenido, that's going to know the mile per hour in every town. que va a también conocer cada milla por hora en cada pueblo. If somebody comes up with it, we set it here at the floor first. Y si alguien se lo inventa, lo dijimos aquí The primero. car El carro is going to slow down. se va a disminuir la velocidad. In the slowdown, En esa it's lentitud going to meet the mile per se hour va a encontrar con la milla por hora in that town. en ese pueblo. That's Holy Spirit. Ese es el Espíritu Santo. So that you don't make the mistake Para que no cometas el error of getting the infraction. de que te den la multa. Now, Ahora, that may not benefit people. a lo mejor eso no le beneficia a la persona. That's probably why I haven't made it yet. A lo mejor por eso es que no ha ocurrido todavía. My GPS tells me though. Mi GPS me lo dice. My GPS Mi is a GPS vehicle. en el carro, Every time I go to every town, cada vez que paso a cada pueblo, it shows me the mile per hour. enseña cuál es la milla por hora. I wish it could slow down. Quisiera que pudiera bajar la velocidad. But what happens? Pero ¿qué pasa?
That's how the devil operates. Así es que opera el enemigo. The less you know, Mientras menos sepas, the more he'll try to bring you down. más él va a tratar de tumbarte. You don't know where you're going into. No sabes a lo que vas a entrar. You don't know the rules of that place. No conoces las leyes de esa región. He'll use that against you. Él utiliza eso en contra de ti. While you're saying, Mientras estás diciendo, stay surface. mantente en la superficie. Stop going so deep. Deja de ir tan profundo. If we don't go deep, Si no vamos profundo, then we'll always get a ticket. entonces siempre nos van a dar una multa. Because we don't know what's next. Porque no sabemos lo que va a pasar después. I'm a firm believer Soy un firme creyente that each and every one of us de que todos y cada uno de nosotros has an assignment given to us. tenemos una asignación entregada And that assignment y esa asignación is connected está to conectada how deep we go. a cuán profundo nosotros vayamos. Are you willing to go deep? ¿Estás dispuesto a ir profundo? Or do you want to stay ¿O surface? solamente te quieres quedar en la superficie? Look at deep. I'm going to show you what deep is. Mira lo que es profundo. I had a conversation, Tuve una conversación and I think sometimes people say something, they don't even realize what they said. y a veces las personas hablan y no saben ni lo que están diciendo. In this case, I believe she did. En este caso yo creo que sí. I was talking to Angie Rose, Estaba hablando con Angie Rose and she threw something out, y dijo algo and it messed me up. y me volvió loco. You know, sometimes people say something that just messes me up. A veces hay cosas que la gente me dice, a veces hay momentos que la gente me dice cosas que me And they're looking at me like, están mirando como que, what was that? ¿qué pasó? You have no idea. No tienes idea de lo que me acabo de decir. Mira lo que dijo. She said Dijo that people focus on pain que la gente se enfoca en pagar more than the happiness más que la felicidad because pain leaves marks. porque, que la gente se enfoca en el dolor más que en la felicidad porque el dolor te deja marcas. Pain leaves scars. El dolor te deja cicatrices. I told you I was going to tell them who I got it from. Te lo dije que iba a decirte quién me lo dio. I'm not into plagiarism. A mí no me gusta probar información a nadie. I'll say where I got it from. Yo le digo de quién lo saqué. And she's my spiritual Y daughter. ella es mi hija espiritual, eso yo lo puedo decir. And she told me, you ain't got to say Y nothing. ella dijo, no tienes que decir I said, yes, nada. I do. Y yo dije, sí, lo voy a That's decir. Eso es integridad. But what I did was, Pero lo que hice fue, I stretched it. lo estiré, lo alargué. I told her, Le dije a ella, that's like Jesus, eso es como Jesús, who likes to remind us que le gusta recordarnos by way of his wounds. por medio de sus marcas. See, he could have eliminated all of that. Él podía haber desaparecido todo eso, But he knows how we are. pero él sabe cómo tú y yo somos. We focus more on pain than Nos good. enfocamos más en el dolor. You get a scar, Tienes una and cicatriz you're always reminded of the scar. y siempre te vas a recordar de la And who cicatriz. did the scar? ¿Y quién te hizo la Who cicatriz? hurt you? ¿Quién te dolió? Meanwhile, Mientras tanto, the good stuff las cosas buenas is forgotten se nos olvidan because it leaves no scar. porque no deja ningún rasguño. You could do 50 good things Puedes hacer 50 cosas and do buenas. one thing bad. Ahora haz una sola cosa mala. They'll remember the one bad Que thing. se van a recordar de esa mala. When you go deep, Cuando vas profundo, you realize te das why. cuenta por qué. And you make your understanding Y haces tu entender, not just for you, no solamente para but ti, for those around you. sino para los que están a tu alrededor. See, one of the best things you can tell someone Una de las mejores cosas que le puedes decir a is alguien that your scar, es que tu cicatriz, even though you can see it, aunque la puedas ver, it has no power over you. no tiene poder sobre ti. And then remind them Y después recordarles that there's a resurrection. que hay una resurrección. I'm not really again. I'm going this side. Yo vengo acá para este lado. So, the resurrection La resurrección left no mark. no dejó ninguna marca. The cross did. La cruz sí. But yet, throughout the generation, Pero aún así durante las generaciones, the cross became more popular la cruz se convirtió más popular than an empty tomb. que una tumba vacía. Dead Christ. Un Cristo muerto. And even when they saw him resurrected, Y aún cuando lo enseñan resucitado, you see with these two fingers. lo ve con estos Y'all know which one I'm talking about, right? lo ve con estos dos dedos In the womb. en el costado.
Because our nature Porque nuestra naturaleza is to focus on the bad es enfocarnos en lo malo and not the good. y no lo bueno. Yet the resurrection, Aún la resurrección, according to 1 Corinthians de 15, acuerdo a 1 Corintios 15, is the reason why we're here. es la razón por la cual estamos aquí. Así es. But isn't it the cross? Pero no es la cruz. The cross La cruz was a sacrifice. fue el The sacrificio. resurrection La resurrección was the victory. fue la victoria. Nothing can go wrong. Nada puede ir mal Meanwhile, there's a resurrection. mientras haya una resurrección. It's every dead moment. Porque cada momento muerto, You can call it by name. puedes llamarlo por el nombre. Come on, come to life. Ven a la vida. In the name of Jesus En el Christ. nombre de Jesucristo. By the resurrection Por power. el poder de la resurrección. What's deep Lo que es profundo and what's not. y lo que no es. If I just told you about the cross Si te digo solamente de la cruz and I don't tell you about the y no te resurrection, digo de la resurrección, then you always focus on the pain of Jesus. entonces siempre te vas a enfocar en el dolor de Jesús. Oh, the passion of Oh, la Christ. pasión del How Cristo. much they whipped him. Cuánto lo latigaron. Mel Gibson did a movie, Mel Gibson hizo una película, The Passion of La Christ. pasión del Cristo. And in that movie, Y en esa película, if you were focused on external pain, si te enfocas en el dolor exterior, you had to have been shaken. tienes que haber sido movido. Because there were parts of the movie Porque había partes en la película where the skin was coming off. donde la piel era arrancada. To us, Para nosotros, that's a lot. eso es mucho. To humanity, Para la humanidad, that's a lot of pain. eso es mucho dolor. To God, Para Dios, it was letting you know es dejándote saber how intense the moment was, cuán intenso fue el momento, not based on the pain, no basado en el dolor, but based on the separation. sino basado en la separación. What better way ¿Qué mejor manera to describe de poder describir how intense that moment cuán was intenso fue este momento than to show pain que demostrar dolor or what we think is por pain? lo que pensamos que era dolor para él? There was something else going on. Hubo otra cosa que estaba tomando We lugar. gotta go deep. Tenemos que ir You más say that with profundo. me. Dígalo conmigo, tenemos que ir profundo. Dig deeper. Tenemos que cavar profundo. We gotta see that there is the foundation Tenemos que ver que una fundación is deep. y que es profunda. Because anyone can die. Porque cualquier persona puede morir, Not everyone can resurrect pero no todo el themselves. mundo puede resucitar. His death, Su muerte, the el sacrifice, sacrificio, I don't reject that no lo rechazo at all. para nada. Thank you for the sacrifice. Gracias por el sacrificio. But when I say that, Pero cuando lo digo, I'm not talking about the pain you went through. no estoy hablando del dolor que él pasó, Not even the blood that ni was. siquiera la sangre que se derramó. You can think that. Puedes pensarlo, But what I am saying pero lo que estoy diciendo is that, es que Lord, Jesús, you remove yourself tú te removiste a ti from mismo being Lord. de ser Dios. I thank you Te doy for gracias being fully human. por ser completamente humano. And at that moment, Y en ese momento, removing your God removiendo tu factor de Dios to die. para morir. Thank you. Gracias. Who understood that? ¿Quién lo entiende? Jesus was 100% God Jesús era 100% Dios and 100% man. y 100% hombre. But for a moment on the Pero cross, por un momento en la cruz, he had to remove his Godship. él tuvo que remover su factor de Dios. Because then he would have stayed alive. Porque se hubiera quedado vivo. God can't die. Dios no puede morir. God Dios can't die. no puede morir. So what was the real pain that Jesus suffered? Entonces, ¿cuál era el verdadero o el real dolor que Jesús pasó? Allá en un profundo. He suffered separation. Él sufrió separación. Separation anxiety. Separación de ansiedad o ansiedad de separación. Separation anxiety. Ansiedad de He separación. wasn't connected anymore. Y ya no estaba conectado. His lack of connection Su falta de conexión caused his body causa que su cuerpo to function accordingly empiece a funcionar de la manera normal when there's trauma. cuando hay un trauma. So now he was coughing. Ahora le estaba tosiendo. I need you to get this. So now he's breathing hard.
Ahora él está respirando fuerte. Because now, Porque ahora what kept him alive, lo que lo mantenía vivo, what kept him safe, lo que lo mantenía seguro, the anointing la unción of being one with the de Father ser uno con el Padre, that allowed him to stay alive, que le permite estar vivo, he even disappeared amongst people. aún se desaparecía entre medio de las They went personas. looking for him, they couldn't Lo find him. buscaban y no lo encontraban. Once that was removed, Una vez eso fue removido, every sickness cada enfermedad that he was exposed to a la cual él estuvo expuesto, now took its ahora tomó su lugar en su cuerpo. He died with leprosy. Él murió de lepra. He died Él murió with blindness. de ceguera. He died Él murió deaf. Who's getting a this? la muerte. Who's getting this? Tell it. Everything Todo that he healed que él sanó was on his body. estaba sobre su cuerpo. We don't believe. Por lo ahí profundo. Don't just see him on the cross. No lo veas solamente en una cruz. A skinny man on the Un hombre cross. flaquito en la Put cruz, his head like con this. su cabeza colgando. Some people use it for good luck. Algunas personas lo cargan para la buena suerte. Know the story. Conozca la historia. He was trying to rush the whole Él thing estaba fast. tratando de acelerar todo rápido. He said, listen, give me the hyssop. Avanza, dámelo del sopo. Let me drink that thing Déjame now. tomármelo Give me rápido. that vinegar. Dame ese vinagre. I'm thirsty. Tengo sed. I want this to end. Quiero que esto ya se termine. He dies Él muere because he willed it. Because he willed it. o porque Él lo permitió. Who's understanding what I'm saying? ¿Quién me está entendiendo? The Father El Padre separated. se separó And in that y en separation esa separación came the beginnings of, vinieron los principios de for us. para nosotros. And what made it complete Y lo que lo hizo completo is that everything that he took in es que sickness, todo lo que Él inhaló en enfermedad, everything that he pulled in, todo lo que Él inhaló, every sickness, cada enfermedad past, pasada, present, presente, and future. futura. Yes, he had future Sí, sicknesses. Él tenía enfermedades del futuro. If he didn't have future sickness, Si no tenía enfermedades del futuro, then we can't pray for future no diseases. podemos orar por enfermedades futuras. Oh, yeah. ¿No me está entendiendo? He had to have Él tenía que tener every disease cada enfermedad ever started, inicial, every disease toda enfermedad in the body en un cuerpo, had to be in him. tenía que estar en Él. So that way, when we Para que say the name of así, Jesus, cuando digamos en el nombre de Jesús, we can say the name of Jesus and it's effective. podemos decir en el nombre de Jesús y eso que sea. Because his name covers everything. Porque su nombre cubre todo. But you got to understand this truth. Pero tienes que entender esta verdad. If not, it's not going to work. Si no, no va a funcionar. You say Jesus, Va a decir Jesús, but you're not going to understand essence. pero no vas a entender esencia. So what happens? ¿Qué pasa? He comes back. Él regresa, He gets loaded up se llena con, with every disease, con toda enfermedad, every sickness. cada Let enfermedad. me get this right here. Dame esto, Give me all this right here. dame Give me todo another esto, one. dame otro, Give me another one. otro He por loads favor. himself up. Él se llena completo, He loads himself up se llena completo with every sickness. Give me con another cada one. Give me another enfermedad. one. Give me another one. Come on. Let's move. Give me another one. Put it on me. Put it on me. He just loads himself up. Put it on my shoulder. Yeah, there you go. There you go. Put it on my shoulder. Give me another one. Give me another one. And he's loaded. Y está lleno, He's loaded. He's loaded. y está lleno, He's loaded. He's y loaded. está lleno, Put it on right. Put it on. There we go. There we go. He's loaded. y está lleno, He's loaded. y está lleno. And his lungs collapse. Jesús He's so pulmones loaded. colapsados, His lungs collapse. sus pulmones colapsados, So loaded tan lleno that his blood squirts out like a water gun. que su sangre sale
The floor is filled with blood El piso está lleno de sangre. because he's no longer recovering. Porque ya no se está recuperando. He's loaded, Él está lleno, heading towards death. yendo hacia la muerte. Let's go deep. Allá vamos Foundation. a la fundación. But then he has a destination. Pero entonces tiene una destinación. He says, Y dice, I'm going to die, voy a morir, but I'm going to take this with me. pero me voy a llevar esto conmigo. So it won't be just the death of me. Entonces, para que no sea solamente la muerte mía, It's the death of what's on me as sino well. la muerte de lo que está sobre mí también. Who understood this? ¿Quién me está entendiendo? The death La muerte of every sickness de and cada disease enfermedad went with him. se fue con él. And then he made a deposit. Y después hizo un depósito. Like when you make a deposit, go to the bank, Tal es cuando vas al banco y haces un depósito. he made a deposit. Hizo un depósito. You know what the deposit was? ¿Sabes cuál fue el depósito? He went straight to hell. Él fue directamente al infierno And he said, get off me. y dijo, salte de encima de mí, Get off me. salte de encima de Get mí, off me. salte de encima de mí, salte. And he says, Y dijo, you're my sanitation company. eres mi compañía You're my de dump site. basura. I leave this here Te dejo aquí so you can play with your Play-Doh para que juegues un ratito ahí. while I go Mientras yo voy, without any sickness sin ninguna and enfermedad disease ni contaminación on me. sobre mí. The resurrection La resurrección was the indication era la indicación of our bodies de nuestros in cuerpos perfection. en perfección. I said, I'm going to go deep with all Dije this. que quiero entrar profundo. I'm telling you right now, Les digo, the reason why it says la razón por la cual that he dice was the first que él fue el primero to be raised from the dead, para ser levantado de los muertos, even though aún Lazarus was raised from the dead, Lázaro fue resucitado de los muertos, but he was the first pero fue el primero to come back de regresar incorruptible. incorruptible. He is Él es the final prototype el prototipo final of how we're going to be. de cómo nosotros vamos a ser. That's a celebration. Esa es una celebración, con eso nada más. I don't need to get sick anymore Yo no necesito enfermarme más, because he died with it porque ya él murió con eso. and he went somewhere with it Y se fue a un lugar con eso and también. he threw it away. Y lo botó, lo desechó. So hell is filled with all the disease. Entonces el infierno está lleno de todas estas enfermedades. It's filled Está lleno with all that has tried to come against humanity. con todo lo que ha tratado de venir en contra de la humanidad. And today, Y en esta noche, God says, Dios nos dice, if you build your foundation si construyes tu fundación upon my rock, sobre mi roca, me being the rock, yo siendo la roca, not Peter. no Pedro. What do you mean? ¿A qué Jesus se said refiere? Jesús dijo that Peter was the rock. que Pedro era la piedra. Wrong. No está mal. He said, Él dijo, Peter, Pedro, little rock. piedra pequeña. Petra, Petra, big rock. piedra grande. I will call you Yo te llamaré little rock. piedra pequeña. But upon this Petra, Pero sobre esta I piedra will build my church. yo edificaré mi iglesia. You don't see the conversation. Tú no ves la conversación. So you think Entonces that entiendes Jesus is calling Peter que Jesús está llamando a Pedro the rock in which the church will be founded en on. la piedra en la cual la iglesia va a ser fundada. But if you understand the Pero word, si entiendes la palabra, Petra Petra and Peter, y Pedro, they didn't know the difference. tienen entonces que entender la Go diferencia. deep. Vaya profundo. If not, you still believe that Si Peter is the no, one aún usted cree que Pedro es the church is built on. el cual la iglesia está fundada, Calling him the first pope. llamándolo a él el primer papa. And even having a church built over his bones. Aún teniendo una iglesia fundada sobre sus huesos. Today, that's how it is. En esta era, así es que es. Because they thought that it was building upon him. Porque pensaban que estaban construyendo literalmente sobre él. The man who denied Jesus 3 El hombre times, que negó a Jesús 3 veces, we're going to build the church on ¿no van him. a construir una iglesia sobre él? But
But when you go deep, Pero cuando vas profundo, you go, dices, Jesus met Jesús se refleja upon this rock. sobre esta red. You don't see the gestures. No ven los gestos, You don't see the no ven conversation. la conversación. What you see, Lo or what que you hear, ves o escuchas, is Peter, Pedro, I call you te Peter, llamo Pedro, and upon this y Petra, sobre esta Petra, me, yo I will build my church. edificaré mi iglesia. So those who want to stay surface, Entonces, esos que se quieren quedar en la superficie, stay surface. quédense en la We superficie. love you. Te amamos, But we'll be the ones pero seremos to pull you los que te vamos a jalar so you can be built on the same rock. para que puedas ser construido sobre la misma. We will not reject you. No te vamos a rechazar. We want you to join us Queremos que tú te unas con in the building nosotros up. en el construir. And now I can say, Y ahora yo puedo decir, I bought the field compré el campo where the treasure was found. donde estaba el tesoro. The treasure that was in the El ground. tesoro que estaba en la tierra. I went and I made another hole. Fui y cavé otro hueco. And I put the treasure Y in. puse el tesoro ahí adentro. That's the kingdom of God. Ese es el reino de Dios. I'm going to end it with this. Quiero terminar con esto. How many believe we're a deliverance ministry? ¿Cuántos creen que nosotros somos un ministerio de liberación? Yes, yes. I don't want to burst bubbles here. No quiero explotarle la burbuja a nadie aquí, But I want to say this publicly. pero quiero decir esto públicamente. We are not a deliverance ministry. No somos un ministerio de liberación, We are a kingdom ministry somos un ministerio de that liberación. happens to do deliverance. ¿Qué hace liberación? You have people going around talking how they're a deliverance ministry. Tienes gente pasando por ahí diciendo que es un ministerio de liberación. And I will not limit us to just Y deliverance. no nos queremos limitar solamente a la liberación. We are of the Somos kingdom. del reino. And one of the facets of the Y una de las kingdom facetas del reino is es deliverance. liberación. That's why we don't have to stay in a deliverance message Por eso que no nos quedamos en el mensaje de liberación and still solamente. be effective and deliver. Vamos a poner efectivos en la liberación. Who understood that? ¿Quién me está entendiendo? We don't have to remain No tenemos que permanecer speaking about deliverance hablando de liberación to cause people to get para deliverance. causar que la gente sea liberada. Because deliverance Porque la is liberación a byproduct es el producto of the kingdom. del reino. When the kingdom arrives, Cuando el reino llega, deliverance la comes. liberación viene When the también. kingdom arrives, Cuando el reino llega, salvation comes. salvación When llega. the kingdom Cuando arrives, el reino llega, healing comes. sanidad When también the llega. kingdom Cuando arrives, el reino llega, prosperity comes. prosperidad llega. That's everything Jesus did. Eso es todo lo que hizo Jesús. Gave people to eat, Le dio a la gente de comer, transformed their minds, transformó su mente, healed their bodies, sanó sus cuerpos and saved their y souls. salvó su alma. That's it. Eso es todo. So we should be what? Entonces tenemos que ser ¿qué? We should be wealthy, Tenemos que ser ricos, healthy, saludables, delivered, and liberados saved. y salvos. I'm excited. Estoy emocionado. A message so simple Un mensaje tan simple, but complex. pero complejo. That was Jesus. Ese era Jesús. Don't go preaching something else. No se vaya por ahí predicando otra cosa. Preach the kingdom of God. Predique el reino de Dios. The one thing that circles the kingdom, Lo que le hace el círculo al reino, what's the borders of the kingdom, el cual son los bordes del reino, what is the fence around the el kingdom, cual es la cerco alrededor del reino, is His love. es su vida, His love. su amor. Don't do this if you have no love. No lo hagas si no tiene amor. I told the people in Cuba, Le dije a la gente en Cuba, I said, le dije, I don't want you to remember me no quiero que se acuerden de mí because of the anointing. por lo que pasó con la unción. I don't want you to remember me because of deliverances. No quiero que se recuerden de mí por las I don't want you liberaciones. to remember me because of the revelation. Ni tampoco que se acuerden de mí por las revelaciones. Remember me because of love. Acuérdense de mí por el amor. People make fun of me because La gente pues se burla de mí I don't yell at people who's demonically possessed. porque no siempre le grito a la I persona show the person love. que está poseído, le demuestro amor.
I show them love. Le enseño amor. And they make fun of me. Y se burlan de mí. You're showing love. Le están demostrando amor. There was a pastor Hay un pastor in Cuba en Cuba who, while somebody was que manifesting, mientras una persona se estaba manifestando, he decided to do what he él was decidió taught. hacer lo que se le enseñó. He grabs the hand of the person Agarra la mano de la persona and starts saying, y empieza a decir, "Get up now! salte ahora. In the name of Jesus, En get el up!" nombre de Jesús, salte ahora. I looked at him. Lo miré. Le dije, I grabbed his hand agarré su mano with love, con amor and I said like this. y le dije, no, "Don't do it like that." así no se hace. I spoke with love Hablé con amor to the person. a la persona. And that thing, Y eso que estaba ahí adentro, nobody needed to know what I said. nadie tenía que saber lo que But yo that dije, thing. sino eso. And it hurt me Y me escuchó because it yelled. porque gritó. And that was the end of that. Y ahí se terminó. No kicking, Ningún patear, no stomping, ni tampoco pisotear, no yelling. no gritar. Jesus didn't do all of that. Jesús no hizo todo eso. So why do we think we should? Entonces, ¿por qué pensamos que nosotros lo tenemos que hacer? He said, "Get out." Jesús dijo, salte. Real simple. Bien I fácil. mean, he's a black belt. Bueno, él es de correa negra. We'll eventually get there, Nosotros tarde o temprano vamos a llegar ahí. right? He came in. Él entró. Bruce Lee had a way of hitting you right here. Bruce Lee tiene una manera de darte. What is Una punch? manera. que- That was Jesus. Así es Jesús, el Espíritu. Get out. Salte. No conversation. Ninguna conversación. We are aiming to be there. Nosotros estamos yendo hacia esa dirección. I at least know this, Por lo menos sé esto, that I can whisper que puedo susurrar and cause a demon to y manifest causar que un demonio se tenga que without manifestar nobody hearing it. sin nadie saberlo. Did you hear when I started speaking in English? ¿Escuchaste cuando empecé a hablar inglés? Nobody understood Nadie entendió nada, except for those with me. solamente los que estaban conmigo. I'm there speaking English, Estoy hablando en inglés, not letting anybody know what I'm estoy saying. dejándolo, nadie sabe lo que estoy diciendo. And that thing's reacting. Esa cosa está reaccionando, That thing was bilingual. esa cosa era bilingüe. I was speaking in English and it's Estoy reacting. hablando en inglés y está reaccionando. That's how you know it's Así que universal. tú sabes que es universal. And you eliminate the person from the thing. Y eliminas la persona You del eliminate espíritu. the person from the thing. Eliminas la persona del espíritu. You love the person and hate the thing. Amas a la persona y odias al espíritu. Inmundo. Thank you. Thank you, Jesus. Please stand. Pónganse de pie, por favor. I wish everybody could go to Cuba. Quisiera que todos pudieran ir a Cuba. It would be a good thing. Sería algo bueno. You realize Te darías de cuenta that we got it good que nosotros lo tenemos todo muy bien and that we're crybabies. y que nosotros somos unos llorones. Who can say amen to that? ¿Quién puede decir amén? Amen. Amen. All right, everybody agree. Que está bien, por lo menos lo admite. People came from miles away from the other side of the island to Hay come. personas que vinieron de millas y millas y millas del otro lado de la isla para venir We got to see the power of God. y podemos ver el poder de Dios. I pray all of us get to go. Por lo que todos podamos ir. That's right. Dígame, si usted quiere ir, dígame. But don't expect nothing. Pero no esperes nada. I say that to ministers as well, Le digo a los ministros who like to go around getting money. que les gusta por ahí colectar dinero. Listen, Escúchame, go to Cuba. ve a Cuba. Go to Cuba. You're not going to have, what's that called again? Honorarium? No te van a dar ningún No honorario. honorariums in Cuba. No hay honorarios en Cuba. Better be ready to give. Tienes que estar listo para dar. So
Sometimes it needs to be that way. A veces tiene que ser así. So that we can get Para que get our podamos heart where it needs to be. poner nuestro corazón en donde tiene que estar. When that happens, Cuando eso pase, then you realize te das cuenta that the currency isn't money. que el dinero It's not about the money. no es sobre el dinero, It's about the souls. es sobre las almas, The souls. sobre las almas. And every soul Y cada alma is worth more than $1 million. vale más que $1.000.000. Even the dogs out there, the ones in the street, Aún los perros en la calle seem to be wanting to find out what's the good news. parece que quieren saber cuáles son las buenas nuevas. Thank you, Jesus. Gloria a Dios. Gracias, Cristo. Gracias. We bless you, Father. Sí, Padre, te bendecimos, Señor Jesús. If you didn't get today's message, Si usted no entendió el mensaje de esta noche, I pray it was a seed oro que por lo menos sea una semilla and it grows. y que empiece a germinar. My heart moves to see. Mi corazón se mueve tanto por el verte. I am blessed by it. Estoy tan bendecido por verte. A young man so Un talented. hombre tan joven y talentoso. Eyes can see things that other people can't see. Cuales los ojos pueden ver cosas que otras personas You no can pueden turn a ver. line from a circle. Pueden determinar una línea de un círculo. You're special. Eres muy especial. And I publicly Y state, públicamente declaro esto. I pray that the decision you make Oro que la decisión que tomes will be permanent. sea permanente, As permanent as those tan lines. permanente como son esas líneas. People don't understand the La imagination gente you no have. entiende el lugar de la imaginación. God placed a world in your head Dios estableció un mundo sobre tu cabeza, where you see things donde ves cosas that others can't see. que otros no pueden ver. And you ask yourself, Y te what am I understand? preguntas, You're special. eres especial. Very soon, this whole family, Muy pronto esta familia completa, your family ministers, familia de ministros, it's the tough ones son los fuertes that become the ones that Jesus que uses. se convierten en lo que Jesús utiliza. Jesus surrounded himself Jesús se rodeó with the tough ones. con las personas fuertes. Jesus surrounded himself. Jesús se cercó, He said, I want you, dijo, te quiero a ti, me, yo, you. si tú. He acknowledged Reconoció, even before you were in the womb of your mother. te reconoció aún antes que estabas en el vientre de tu madre And he said, I want that one. y dijo, ese es el que quiero, ese es. Because of how hard it is for him to come in, Por lo difícil que es el poder entrar, that's how hard it is to pull him out. así difícil va a ser poder sacarlo. Come on, somebody. I promise you this. Te prometo esto, When you make that final decision, cuando tomes una decisión, you'll be deeply rooted. vas a estar fuertemente, profundamente fundado. And nobody Y nadie is going to be able to uproot you. va a poder sacarte. I look forward to that day. Yo espero ese día. I pray that day be now. Oro que ese día sea ahora. You have your mind made up, Cuando tengas tu mente decidida, whether good or bad. sea bueno o malo, You keep your mind made up. mantengas tu mente decidida. So what happens if it's all good? Entonces, ¿qué pasa si es todo bueno? Unstoppable. Imparable. You be laying hands on people's heads, Estás poniendo manos sobre gente en las lining them cabezas, up, alineándolos and pouring your blessings. y impartiendo la impartición de Dios. You're like, I feel good. Dices, yo me siento bien. Yeah, I know. Así dicen que yo sé. Un poquito más. One thing I know,
Una cosa yo sé, is that people are exposed es que la gente está expuesta, and they come in loaded, llenos. and the only place Y el único lugar that's psychiatrically sound for them que psiquiátricamente están bien is a barbershop. es en una barbería. That's where they get their medicine. Ahí es donde reciben su That's where they medicina. get their Ahí es conversation. donde reciben su That's where they conversación. pour it all out. Ahí es donde lo sueltan todo. Here you are, Y aquí estás tú, under your breath. debajo de tu aliento, declarando. And I know you got skills because you use a comb too. Porque sí. Thank you, Jesus. God wants you to know today Dios quiere que tú sepas that hoy He's mindful of you. que está muy consciente de ti. So every moment, Vio cada momento, every difficult moment, cada momento He difícil. saw it. Él lo vio. Why did you go through that? ¿Por qué pasaste por eso? Because there are others Porque hay otros that you're going to be exposed con to, los cuales tú vas a estar that you're going to expuesto. pull them out Lo vas a sacar before they fall into the hole. antes de que caigan en el hueco. You have purpose. Tienen un propósito. Jesus has purpose. Jason tiene un propósito. Thank you, Jesus. God stopped everything just for that moment. Dios detuvo todo solamente para este momento. I want today to be intimate, so I'm gonna bless those who are watching Quiero bendecir a online. los que están en línea. Quiero We que love sean you, we en este bless you. momento. Te amamos y te We ask that the bendecimos. anointing of the living God Pedimos que la unción del be in your house right esté now, en tu casa ahora Saturate every mismo, room. saturando cada cuarto, where everything you do right donde now, todo lo que tú hagas you ahora feel mismo His presence. puedas sentir la presencia de I Él. declare that, Declaro, I decree lo that decreto in the name en el nombre of Jesus the de Christ. Jesucristo. God bless you all.